কারণ আমি তোমার শাস্য ফিরিয়া আনিব ও তোমার ক্ষত সকল ভালো করিব, ইহা সদা প্রভু কহেন। সকলে উঁচু আওয়াজে আমার সঙ্গে বলুক আমেন। প্রভু, তোমার বাক্য যে তুমি বলেছো প্রভু, তুমি আমার জীবনের শাস্যকে ফিরিয়ে আনবে, আমার শরীরের শাস্যকে ফিরিয়ে আনবে, আমার পরিবারের শাস্যকে ফিরিয়ে আনবে। এখন তোমার বাক্য অনুযায়ী তোমার সামত আমার জীবনে কাজ করুক। হর এক রোগ প্রভু যিশুর কত সকল দ্বারা সুস্থ হয়ে গেছে, সেই বাক্যকে আপনার বডি লাইফে ঘোষণা করছি। প্রভু যিশুর নামে हर तरह के रोगीर आत्मा अपना बड़े छेड़े चले जाओ। प्रभु यीशु जीवित नाम में हर तरह के डिप्रेशन, हर तरह के रोग, हर तरह की ट्रैवल प्रभु यीशु नाम में अपना बड़े छेड़े अपना लाइफ छेड़े चले जाओ। रोगीर आत्मा के मुहूर्त अपना बड़े छेड़े जाओ हुकुम के दिच्छी। प्रेशर आत्मा के मुहूर्त अपना बड़े छेड़े जाओ हुकुम के दिच्छी। व्यभिचार आत्मा के मुहूर्त अपना बड़े छेड़े जाओ हुकुम के दिच्छी। हर तरह के डिप्रेशन आत्मा, दुश्चिंता आत्मा लाजरत प्रभु यीशु जीवित नाम में होली गोस्ट फायर